जे बुमा बुफा सटनि बुसारकाय कुबिनो तेइस ब सानाय फियाबा मुंनाङै बुसा माने बुसुलि क्रिया बुसारकाय बरकाय कमेन्ट खायनो बाक्साका साका एकदम पूरा स्वयं एक जिसुर हका खिरसान बिसका साका जिसुर हका फारि मथा मथा आवान चलायो नग नग आवान चलायो जिसुर हका सुना ताबला सिनि सुरिमानि प्रार्थना खायमान खनाका ताबो राजा सपायकासिन दफा यक्सनाय तंथालायका बा फार्स्ट क्लास प्रदुजी स्वयं बिनि वानसुमाबाय अ त्रिप्रासनाव लिखना नाया बंखा ओ वानजि बुद्धिजीबिना आगे जे दसरा देव निपेन चक्रवर्ती बीरेन्द्र तसंहाय कानु प्रसाद सेनगुप्त संहाय गोबांमा आमाहाय बरनि बुद्धिजीबी बायनो आगे सीपीएम बा आंदोलन खाय त्रिप्रासनाव बिपथे परिचालन खायका गाताबो बस ठीक बिसिंग 2027 जखन सिट डेलिमिटेशन आफ्रो त्रिप्रासरक नाकाबनाय नाखारनाय नाकामानाय बिसिंग 2030 सकाय ST/SC जखन रिजार्वेशन खतम थानो आ समयकाय त्रिप्रासरक अटोमेटिक कमानाय उपजाति बंनि हा बंगस मुख्यमंत्री थाने बर बुखबाय साजा मीटिंग खायजाक गाबो नै सिनि दारामपुर प्रसाद फैखारि कापुन जे आंखा मुख्यमंत्री बागै सिनि डॉक्टर अतुल देवबर्मा जेहेतु ब सिबिसिगित ब MBBS डॉक्टर प्लस LLB ब खायजाक इनका सुशिक्षित नै बन खायरमानि आ खायमाने करे ओलका दारामपुर पर्यंत मंत्री मालिया आंहाबो विशेष सूत्र खाका एनिवे राजा जामाय PG रिजांनाय एस्कट रिजांनाय सार नङै 6 मास बारिया 6 मासनि परेखाय सेला सिक्लाय बुरि सेला कायजों मानि इनका हामजा लाय माने बोसोर 2 मास 3 मास दंबो बिसाराव ओंखा कायला मटा मथि अफिसाव थाथांगा बोसाय अफिस साख्रि खायन फला खबर नालिया फेबा 2 मास लय बस बिहिक पन्त साख्रि फाय याकादे फारि गाना गाना नासिलाय तम सुफा लायनाय आबहायनो ताबो या किसामाबो आबहायनो कन्डिशन नो उकिल कामति प्रासपा वानसप इंडिया नि फालदु सुप्रीम कोर्ट नि लयर फा फायतन जे त्रिपुराव 1947 से ताबसरा फाइनो वानजि रक बंनि बसाबति आसाने रक बरक ब संविधान बरक एमेन्डमेन्ट बरक बैध नागरिक खाना प्रमाण खाय मके आनो फासिलिटन पार्लियामेन्ट दिलिट लांगै करै मुंसासे करै ओ वानसा कगै समाहाय दावनाय तरवालनाय निदिराम सदर नै भूमिपुत्र समूले दंस खाय नांनाय द्राक्षारि फानो जसा क्लाइपानो कायजमा बर्धमानि जसा क्लाइपानो आमाहे काजगे त्रिपुराजरो बुरै गोबां अनिल सरकार आगे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी डाइरेक्ट बसाका अनिल सरकार जगह हायर एडुकेशन मिनिस्टर पूर्व सराय साका नरक जदिन त्रिपुरा संहति सम्प्रीत अटुट खायनांगाय जत नरक त्रिपुराजो सिक्लार न अरक नरक वानजि सिक्लारक बरन चिकन्तानुगे बर कायजागदि आबर कोआ खुकाय लामा गाना कोआ खुकांकाय मुसुक बक्लायनाय आनि बरक फासे याकुं देराय क्लायै वाइसो वाइसो खकाय क्लायनाय आबो वानसना रोंयां माहायनो चिं बर वानसमा क्रै तामनानि सुचि सिक्से सुचि बुखुबाय खायसे मासे प्रॉब्लम सॉल्व खायमेको ब इवेन एडिसिनि ब बनि जे आंसे जत बेबागनि सावै तंगै एडिसि बसालक माया आबो दाबो आं सानै तिनि साकुमा तिनि त्रिपुरासर सिलेक्टिमेन NLF TTF अबनो केबो जबार मका आरो फुंगरि NLF TTF TNB एकor खायफ्रो कुनु साकुमा मासा सिलाइति माने सिलेन्डर बर्न दलतर नुनु मामा खासारि आं तिनि साव सिना आसल प्रॉब्लेम न याकारै ताबुक जे बांलादेशनि माइनरिटी रावनि बागै आंदोलन खायथिया अरवा जे बेटिक्रम आं नुकजाखा आसले जदिन याफां बुसुक साना थांगाय को याफां सिं मासेंनाय तामने मला जे अमने आनसार रेना थांगाय याफां बुसुक जदिन सरायके सायांके सिनि बररक ब आसुक ब्रिलियन कमला गा बुजि मांलाक अंका सोंसायमानो त्रिपुरा मथा संसाजाकमानि पलिटिकल खालायजाकमानि कारण कायतो आब्रो बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री बनि ककबायसि तिनिसिनि जे ब कांग्रेस ने आसुक बेटार पोजिशन तो माने ऑल इंडिया नि जनरल सेक्रेटरी आबोनि पुरा त्रिपुरान्ताइस ब प्रेसिडेंट खेरजाखा आमा हाय कैसे बेटार नेशनल कैसे पार्टी नि इंडिया नि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी प्लस इंडिया नि ओल्डेस्ट पार्टी कांग्रेस नि बदल न ब याकार माने आबोनि रिजन तो सराय आबोसो मा सागानाय तानि बागै हिंकाय त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सरंनि थां तंनानै बागै हामनानै बागै बा एकटा किसु काहामनि बागै ख्लाइमाया सुदु आंगाबो 28 तारिख अक्टोबर 2021 आं बिनि बिसिंनि बेपार सायमानै हापिं टिभिटी आं साका ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नटयै बमंरिवै त्रिपुरा सनाव राजनीतिखाय
হাই ফেমলানো নাইখা ni samani aboni pore anorogo kisu miscreen borok phaiye annogo tokru bokru khlaike tange okok sammale tini tipramotha oro kono buddhijibbi tabuk je agi ten bitongai leader tongai rong thon INPT ba TJS khainai leader rong thon ba IPF ti khainai leader rong thon ba TSL leader rong thon ba kono social activist ba Tripura intellectual ni bokrok bai o greater Tripura land songsajamaya o greater Tripura land songjamakai completely Biplop Kumar Dev te boni company mane je wan je buddhijibbi roni buddhi baina bona afro je ama haikai bini ukologo boro ho kabang nukhaba enkai borok wansuka omorono IPF যখন Tripura থানচাঙ্গি টংখা NC নেতৃত্ব গবংনো তো করাঙ্গি টংখাবা তাবু বরনো সবাই অমো হাইকে খ্লাইনান বাগে ফসাবেয়াকাইনো বিপ্লব দেব গোপন সূত্রে হর সালো থাংথাঙ্গো जों नुइ दङ आफ्रुरगो गाम हाइके ब दागिवै अ Tripura मथानि पलिटिकल खाय घोषणा खालायका 5 तारिख एप्रिल 5 तारिख फेब्रुवारि 2021 आं बाफ्रु सायं दङ दिनै मालमचनि बास गारा आं तांगो कगनो जे नों ताबु रिसेन कगो समायंग आयंग याफां माथां माले आबो ताबुक आं मुतुखेरना नायो आबो आनि कगया केबो जदिन न खामुसो गाय नों फानाबो जदिन अ मको मत बिसिंग कायसा अ साउनो रिमाखा खामनाय आं वासुगो आन्थान दङ जे 8 तारिख मार्च 2024 टाउन हल बीजेपी IPF Tripura मथाखाय मीटिंग खायफ्रु बिप्लव देव स्राय साका बांग्ला बैसो बाफ्रु आमी महाराज के बोलेছিলাম महाराज आपने कांग्रेस ছেড়ে দিন আমি তখন মহারাজকে বলেছিলাম মহারাজ আপনি কংগ্রেসের সভাপতি ছেড়ে দিন আমি বিপ্লব দেব থাকতে অমিত ভাই সহ থাকতে আপনার জন্য সাহায্যের কোনো কমতি হবে না আপনি নতুন পার্টি করে যান আমরা আপনার পেছনে যতটুকু সম্ভব আমরা চালিয়ে যাব আবার একে যখন সামনে পরীক্ষায় বসাতে গেছে এখন আমার কথা মতো মহারাজ Tripura মথা করার পরে এখন আবার আমরা একট হয়ে গেলাম আজকে আপনাকে খরব কাবজতন খাবাইকা ओंखाय जोंखै बाक्सा ताफोन अन्द प्रेमखाय महाराजा साराटे केव करेखा महाराजा सिमिनो चिन्ता फाम फेवमानाय महाराजा पाइखे जों पाइखासो आबरक अक रक्तांगि सामाले जे महाराजा प्रदुतनि जे बेबा रिसार्च लायनायखां एक्चुअली बिन थानाय राजनीतिनि जे अदफानि प्रब्लेम नतियै सठिक बांग्लाके सठिक बा सराय अदफानि प्रब्लेम बसाइमिया ताई Tripura तामुंगै तिनाव माहाके Tripura 10 फायर शासन खायफिका बरक साबो भाइके फाइका बरनि बारि ब बंति कोनो कन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड तरा थंकदा गरै आबो बसाइमिया बिनथाना आइनति ब अंकखलाया बखा आगे राजतंत्र हायबिनि बुथै दंबा ओ राजतंत्र बुथैबायनो सुदु Tripura सारं सिबिं कंट्रोल खायै जाखापाना ब बख्रगो तंगै जे बिनि मुसुक देखे मसासिनाय आबोनि तो जों स्राय खाताबो बाइका स्राय खामाले थांनाय अधिवेशन बुसुक तारिख 17 तारिख ठीक बैठग्रै नुखा बार साका Tripurani যত আঞ্চলিক পার্টি যারা শিক্ষিত नै साथे मसाते मसाया थैखाय जेल हाबै बोजागै तगजागै उल्टा खासिजागै गोबां मा फायका आबाहायखाय थानसानि बजखन फायका राजा फायका बा नै यगान नै फायमानि যত कराप्शननि तगमाखाय बर्मा याफारिका आफ्रु आंनुखा तुमरा सब कराप्शन हिंदू आप सब कराप्शन हम नहीं रहना चाहिए बाफ्रु साका नरा कराप्शन किंतु कराप्शन असल मास्टार कराप्शन असल बिजनेस खायना करं बस असल कराप्शन किंतु मास्टार आं नाय आनार ब कराप्शन बासनि मानि परे न जे खुमलंग Tripura एमप्लॉइज फेडरेशन नाटामि कैसा टेस्ट दातां फ्लाये बरनि कैसांखा आबनि प्रेसिडेंट अंकाय सिनि ताखुक सुनील कलय Tripura यूनिवर्सिटी एसिस्टेंट प्रोफेसर नाटा प्रोफेसर का साइमिया आं अंकाय ब प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारि के साबो जारे आं साइसुमिया आना खुमुलुंनि न बंनि कर्मचारिनि कयेक जना कगना फुन फायका नों जेकुनु मीडिया फायका अंकाय आबनो सारिनि साका ब 2000
টেস্ট ইলেকশনनि পরে ত্রিপুরাসা এমপ্লয়িজ ফেডারেশন আবরনি রাং প্রায় 50 মানে বরক 50-60 লাখ যখন আফুরো বরক সাকা বুমুং সাপ দं আফুরো চিনি এক্স এমএলএ রাজ্যসভা স্বয়ং প্রেজেন্ট দङ সাওয়াव যে কর্মচারী বুমুং আনাকা সায়া angkai tei kaisa angkai Bijesh Deborma khumulongo taw linguistic group khaitongo bobo tongphon angkai tai mandayo ni kaisa KBT chakri khane Sukram Deborma bo sahar bungta ang to saibo maya bora ana phundi sahar ka recently ana saka aini wacham saw ka borok khorni khorom saka abun nang sari je corruption ni joku kutuma pore borok saka bora apurwo rajbari wo Maharashtra ni jawar rang Omai ke je phanok laimano or ani sung hisab ridin samani bo apre emon khai chol jakhano ani mayung bokor ka or mayung bo komsan dam se 200 কোটি tongo noro oro 55 লাখ amok lang bagai to ga bro sida buna si baki phone apru abo thor thor klui jakhun o je sarnara bo bor tongo kenta ano bumung seta bro number rang sepenar ka jodi challenge khai ta mar nai ble Engkai sawa apuro borok sawa 50-60 লাখ rang aboni hisab jeng abon te je rili ahne president tabu bong ni je president rok secretary rok jokhon kaya abo samase emon khe bojol ir thapra ji bosai nante pura pha tabu produji aro mane kono গণতন্ত্র secretary kani borok sata ekdo thor kle jakun rangni hisab liya ang koijna bum bosairka sini ex MLA borom gonang Rajeswar Deborma bo kubu ingke kubu saun tatal ke bo tatal satun amani kok buya ang to bung bang sare kokjon apru present tongai runi aje borok samabaino hengkai ang aborong agi saibo maya bongna arum te saka petrol pump ni 70 লক্ষ টাকা লস samane 2023 jotui buke lap singo abo saka corruption hengkai abo to sunugui tongo কলা গাছের মতো ফুলে ফেপে উঠেছে এনে পত্রিকা সীমা হয় যে বড় আগে সাকা স্কুটি পাইমিয়া যে বড় বাইসাইকেল কাইমিয়া আ বড় তাবুক 3-4টা স্করপিও রক সাপারি রক আসকে গাড়ি কত পাইখা বরক বহাই নাহাই সাইমা মুং দङ অমসং আগিনো রাং দङ তাবুক ক্ষমতা ফাগি পাই উনি বড় বকক ফের মতো চিন খরকসা তাবুক ত্রিপুরা মিনিস্টার সামা হয় আনে আগিনো রাং কুটি দङ ang bagai sai agar Delhi jaga tongo muti tongo ang agin jamidan besar ni sama hasin khorse ta minister sama an takung no bobo ang boni birudian sama ya kaisa jotono jogot asu mokol kol ni simi ya ning jasa kana guja milewoi jotona ang sikahni sasawoi baksa kai sawo jatigot tlangaise je jakapano corruption o sure mas foto to bai ama haike khayoi jakapano oboronot corruption song bondo khainala na ya gasini মন্ত্রী MLA sakhaino MDC EM CM sakhaino amai কোটি rang চালায়ই দাপে খাই তো হাকা চিনি যারা সাধারণ নাগরিক রক সাধারণ বড় রক আসো হর সাকা খাবরংবই দফানি খাবনাই রক বরং সং তামো সানাই আঙাবো সিতিনি লুকুরং সঙ্গু সংকি অর জাগাও সামিন নেতৃত্ব সুনুগই টংখা বসাও তাবুক যত নেতৃত্ব রক বাদ বাকি রখাই যতন corruption ongkha salian so ang bino ko sahomot dia kabang man taw ain piti khaithanai rok ba tabuk tip ko khaina rage IPF ti khaina rok ba je sakhai phaina rok kabang ma aro honest borok kabang tungu corruption habrinai kai kento jara bini bishasto tini কর্মচারী সংগঠন pangton ba tini student organization pangton ba tini je EM rok sanai rok pangton bini je bishasto bajon mamangno aro joto edisini durintiwo besikai জর্জরিত বা আরো হাবজাক আবো বস্কার খাইমিয়া বনি জীব যে খরকসা সব আবো বুসু কুবিয়ারেং আবলা আং কেন্টো বনক চ্যালেঞ্জেবল ওয়ার্ডিয়া আং সেগাঙ্গো সাকা হোটেল পলো টাওয়ার গুয়াহাটি হইতে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি কত সারাস মেজ দাবাই রাং তরলাইবে কত তুবাই তিনি বিনি কাইসা আগে পিজি তংনাই ববাই তংনাই পিজি তংনাই সয়ং কাবই ববাই ইয়াকা থাঙ্কা a borok ano sanai bor jadin borok saka ang oborong phungrai aro ang ahi banok saya khoroksa news media khaina ano saikno gaw news media khaina ke bo sajak ka oborok ba police bai je soyong je product jini
bini bo abon pore barang ya kathana bagai poras ka pokhor bo kap kap nugui sera se dopani bagai hene asuk saitang wase tini hopong maniko kuto rang balai mani horai lekha pona pro rang balai mani ebe troli koto koto sarojana patinjana kaise abo scorpio ni mati khai kapon pro aborok samanta gai tabuk sini ja agen tipra motsan leader khoroksa no saka bungpa sarimano sini Dinesh de Burma boda Dinesh ano saka ang saka 125 কোটি khna aprun samani apru chini je buko khlore agaza BJP leader kisu XMP ro botong phapru o dang sabai pro poluta waro ga apru da Dinesh o ahaya nang sachi me so bosong kai 300 কোটি rijaka je ekok baben rok bosari boro angko khlaino RSS ta BJP ni phandaw klayoi engka borona ekok babe bosadi engkai ola bosang pore seng monti soba nanga khlaleano abo hebor kok klayoi borona apru 300 কোটি rang rekhapun engka bai kaino bini nogo borang apru silong rogo thangsoi kanai bui gobang mano obijog rikha abo tabuk salta pheba jokhon jehetu tabuk je arbo gobang ma leader rok bor to ta corruption certificate ri jakhabo bai je chini top tripura motha royal sian produji je tabu ADC joto pasalok tonang thun emon ke bung phuz to khuise mano tawaro borong morang da jogodish tromdi ba tini data mohan jamate romdi ba sike jamate anko CM romdi aro joto em tonai rok MDC tonai rok joto aro je bo sama motenkai ADC o aste puste bangla baka aste puste mane kelenkari otho kelenkari mane corruption suka bo baka sagabla अधिवेशन angka bo tini khoroksa sadharon MDC bo MDC ngi bo tini saka ek samay ang nukha bo chairman hoy tiya karka tabuk joto nanya bijorang kolsap sangbai degabo dozor saimano angka ti samani pore pom bo dina obo haikai khulam khulaka bo asuk kai bini o bodol long no sarati prani bisango corruption ni certificate khlai bo je certificate silbuiri mani aboni orthono bang khub hopung sapung mawan suka angkai kaisa research kainayo abotam ni bego bo sakna asale bo samane kai aje bini bopula sakang samakrita ang ADC o jodino khomota phake kai transparency administration chalangnai ebon ang portal khlogai je kono project phake abo neto daidna google je kono bro saknai manai bo samatong aborok abo ki tabuk baksa baksa kai senom kubikok sakang kai se ana kutu ang kai to sabto nang kubino satung engka bot abak serial by saipeno ang pore ang recently taw last ikok last ke mas hasono okhe chabaino 2 April khumulong jokhon ADC ni election ni baputam saka borok hajar borok kothumai ja pray 70 1 lakh rong khana apro botam saka bas hindi bai 2 तारीख April में चुनाव होगा 6 तारीख आना का 2 तारीख अप्रैल समनी 6 तारीख में चुनाव होगा 10 तारीख में नतीजा आएगा 11 तारीख दी जाके ग्रेटर तिप्रालन लेके आएगा निबो साका अब क्या बारक सामादा ताखुरो बखरक कबुई बाय सट्ट बाय बुमा बुफा आं अनेसि बुसारं कयो नर जति बुमा बुफा बुसलि कखरनि बुसाबाय मानमा तहकाय नर अकक सामावा आनो हामिया सानानि बा कमेन्ट खायनानै कोनो जागा दंला खायगालाखनि वानसुगो खायबा दं किन्तु जे बुमा बुफा सटनि बुसारकाय कबुइनो तेइस ब सानाय फेबा मुंनाङै बुसामा माने बुसलि क्रिया बुसारकाय बरा बरखाय कमेन्ट खायनो आंहाबो बाय कोन दखना जे खायि ताई 25 तारिख जनो साका 76 বছর ভারত বাহামানি পরে এমন লিডার মাইয়া গ্রেটার তিপ্রালেন বিল পাসং খাই চির খলাইকা ফুংসাই নানার মিডিয়া রক ফাইকা আনসংকা গাং সাকা ফাস आंनो सवाफ्रु सरang साति रक बिसिदि आं साका ग्रेटर तिप्रालेन बिल पास का मा एडीसी कुनदि बिल सामाया त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट बा प्रपोजल सिमानो जे बिल साम का समा बखाय सम्पूर्ण थिग्या এবং বংনি যে বিল নি পর পাসং কাহানি যে সারা त्रिपुरा बाजी सलाये मोसारेवो ताकसारे पनसारेवो टं थरिमानि आबनि कन्सिक्वेन्सेस तामो आंफोर लगे लगे न हंस कुमार का अपोजिशन लीडर आं हंस कुमार टेलीफोन खायका हंस कुमार न ग्रेटर तिप्रालेन बिल ताम ताम खायका ताम 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 बिल टंगि माया आबो तो प्रपोजल सेंनाय हिनुति फैमिली रुनेल एमडीसी नि राइटिंग पेटर जे प्रस्तावति वक्ति साका प्रपोजल तोखा आ जगावनो त केसो पाटावत पास नै सिनि जे बरम गनां चेयरमैन दा जगदीशनि सिल रुवे पास इन सिजा आसनो ते कोनो क्रिजा क्रै आं पर आरन जे ल ता प्रिन्सिपल को ल बाफुर ल नि कैसा एड को तलामा ताका प्रिन्सिपल रेजा को बनो
sini khoroksa advocate ang salia bumung bon ang senghor ka soyong bo so na abo ang abo no secret paper tari maya angka abo bori maya soyong pore na ang abo kai kaisa gotike na harka anta copy tagon do sak plato phailo angkai babo sauka ang pura saka without greater tipran no compromise मरेगा तो मर गया करके जाएगा तिपरा से लड़ेगा नहीं बसाओ का फेबा अग्रता तिपरा लें कौन जाओ का आप लोग के बस जाओ का अस्टाबल मीटिंग पर सका इंडिया में प्रौद्योगिक भूभागरा को खरीद के लिए रुपया बनाने के लिए कोई ऐसा मशीन नहीं बनाया गया हम गारंटी दे रहा हो माने प्रौद्योगिक जिनो रंग भी पैना बगे अमह मशीन कैसे पनो श्रांति बारातों सो ये भूभागरा सीन बरा तंग थला जाखा baksa mathe kabang kanya rakhai bajak baikha ya fakharmang kharmang meeting taino thanadi mathe kabang bisi mana beri gap samadi karon tong thalai bele bota emon khe musana karo kabui mano muni mano bobo kaise reel kaise ekta drama khaitong khayang ti prasapti yang raja ni singka ba sin boro bo a raja le je sapang srai ken to angkhabla hamda tongmani bagi do phano segrana ba so raja prajani prashna phaya main khani ni issue se nahar mungsi greater ti pralani मेमोरेंडम करै कोनो बाउंडारी करै डेफिनेशन करै कोनो किसु वाजक सुजाब कोनो सिजा करै आं आबरं सामान्य बाक्सा साजाया हायना हाय नगा आनो हमकिरु विधानसभा इलेक्शन पाइमान लगा लेखा सिका आना साहा खरय स्वाग नगै ना जखन चिनी सरकार 32 फाइनाय जों त्रिपुरा मथा सिबिना आफ्रिका नि नक सह नना जत सबै थाप लागाखिने आं साहारो नाम बात दं आं हायबा सताखौ आं बना केस खाइमिया देबा आबो हमकिरि माने खाइया तांगै खाइने बना बतो सियांगै साहायना तंलायजौ आबोना अन्न प्रेम नि वानसाको मकल कानाबाय कानि हामजालाय माहाय खरं सिमि खानालायै बसाखसि मि हिमलायै यांखा बो पेपला जगदांखा खांगा ककय दांखा साइमालाय हामजालाय मा अन्न प्रेम ला तंलाय जाखा यांखा जरा 20 बछरनि बा 22 बछरनि 25 बछर सिखलारा तो साइमालाय बर इतिहास त्रिपुरा जों 80 सनता मुखा 1997 टांखा 2000 सन तामुखा आबरक साइमालिया ताबुनि जे सिखला 25 बछर दंजारक बरक साइमालिया काय आबुनि बगैनो तिनो मायके बोबाग्रा हम बेमे बोबाग्रा बो थिन बरताम सालका बक्सा बुरि खरकसे ग्रेजुएट कमलपुनि बोबता बन तानुली आं पिक्चार को आनि मायं क्लायो ब साजा बिनि टकशो आं नुखा 25 बछर बका 25 बछर सफ्रो त्रिपुरा वो आमाहाय लिडार बिन बयस कम बा बसाकाटा को आं जे खासिउ 25 बछर अंखा जे ताबो आमाहाय लिडार चिन बुबाग्रा हायते क्रै बबायङै आं हिम तंगनि बो साजाका बाक्सा साका अंक अवतार माने कृष्ण अवतार अंकर फैका बाक्सा साका राम अवतार बाक्सा का साका एकदम पूरा स्वयं एक जिशुर हका खिरसान बिसका साका जिशुर हका फारि मोठा आवान चलायै नग आवान चलायै जिशुर हका सना ताबोला सिनि सुरिमानि प्रार्थना खायमान खनाका ताबो राजा सपायकासिन दफा यक्सनाय तंथालायका बा फर्स्ट क्लास किन्तु आबो बबाहाय बुतिके तंथमु बुतिके आसामु बरकी आइनदासि गणतन्त्र आइन राजानि कुनु बेलु करै राजा कुन कखनारि माया त्रिपुरा हानि राजा और कखना तो दूर हासल ताइबन और खिचार हडे माइल 1000 माइल्स त्रिपुरा सानि बागै सिमसि ब राजा हने ककत समनो वानसारा थाखाय ब सांगदेक सिजाका उदैपुर थांप्रो बसाका नों तो त्रिपुरा मथा दुलै पावर फैगांखाय वानजै मुस्लिम रनो त्रिपुरा तो नेर हनानि आबो बाता मिनि क मुसमासे आबो गलत उग्रपन्थी से वानजै हमर रं कगथर आं बुफुर किसु बुथाय एबले ओ पाटल कइनासे बांगका राक्षस बस बांग्लादेश गो बेक आं हियाबले प्रोडक्ट मानिका जब तब प्रोडक्ट मानिका जेके रहेंगा तब तक कोई बांग्लादेशी हिंदू कोई भी मुस्लिम का मुसीबत में फंसना नहीं दूंगा बा खाना तो हिंदी साका गसिन बरो हिंदी खाना का इंडियन हिंदी बा खाना तो जो क्या गा बोले कक ब्रक सिमाय के बा बोय अब मासासराय गसिन थाने के कैसा अब रूपकार देवतर तो खा उनका आमा हेंगला जब खा गा फाइदी एसएमडी एक्शन अब आमा के साजा का 32 तुना नहीं माने 42 सीट खाइमाव शेष माखा 13 टा कोन रकम आं आबोनि सिकां साका जदिउ न पलिटिकल न खायका जेहेतु थाना गाकाय अ जराव बंधु शत्रु बंधु राजनीति कोनो शत्रु नख्रै कांग्रेस सीपीएम त्रिपुरा मथा मिलिखांखाय कम से कम 40 होते 45 सीट ले फाइने आना आं साका बीजेपी
10 de 15 seat lai manglak sese masa angkok samani thikdang ka assessment 100% bai ke mala CPM Congress in boot by Tripura motin boot no jokhai kangkai prai 48 ta seat thaika BJP matro koita phai 12 ta seat phayu hangkai ta mungkhumon afro je sini borom ganang Jiten Chaudhary ta LUP boano bobang malaya bo sakabini nogono 2 tarik September hai matongo 2023 ni 22 ni afro bo samatongo 23 ta seat rangko sika 16 ta ST bad bak dengkai general 6 ta 23 tar pon ko sika kento borok tamo borok afro ব্যবসা খাইনা गोरों साब करासुं करा साइमिया आयं BJP रथां खै तनि खापंनो borok jorak tingti bong lekha waisau sa wasok lekha abono no goi tong khake BJP rok salika rangni banni lofari lekha nor ekok babe besari nor je sit mangkai mon soba khainai ama ke bising tiri jaka rangni banni source lokha rekha engkai na CPM na Congress bai besalia single babe besaka 13 ta phaika afro ke LUP manjakha kaham nongkha LUP mamani pore nukha bongna andoloni system job tok kok borok roman script ba angafru saka dini jusura roman script je salai temon cinti prasarok tabu bo sothik lamati himjagya jara kok borok roman script bagai neta andolon khai tam basa bini tonai rona ang tabu koijao norok je himbui tamani bahake mannai tabu bo chini thani somonnoy hini bangla bai hinu thansake riang rok bai usui rok bai Jamatia bai koloi bai Rupini bai je similarity to mani kok borok 70-80% asub layoi kaisa language ni bagai dofai kaisa workshop klayoi ba seminar klayoi tabu english bo jemon nearest meaning to mahai amahai kai bo basa ni busuk percent butike dawoi sung sapru kaisa sai tongna kento sipru kai sinai 10 ni kabang ma phelai tong hai pangor thansang mahai abai kai chung jodi no kok borok sanai Deborma riang jamatia koloi hengkai tabo usui rupini eka abor akhe motamoti 6 ta dofat tui phikangkai 80% phaiso phayo 75 to 80% o Tripurani kongthai barang phaiso paika abo haingthra kai je kono somoy no tini sengsemano je kok bro roman kok bro ba kok borok ba kok bro roman script bai manthangkon kento amai bo khaijama kroi single door mahai Debormarong majority hin Deborman kok romang phlangna na kengka sababik chikon guru rukbo ani bu difficulty tongle sababik ang abono go sinau baksa sayado ba jatini reang rok kaisa ka edis district council san kam kaisa abo khaino ain birudi dofani bisingo hamia saya sakhiu ang kaisa India government khangkai riang area bo district council sanamjaktun kaham kokse jamati bo sanamjaktun kaham kok tini kolai phas nam sangkai sanamjaktun sakuma sanamjaktun ar din ta asu antan bada tongba jeto ang nugoi tongo north east no tini Mizoram bo tinta tongo engkai tini ko tongo eje Assam tok sar pastangkha engkai tabuk sungnugo Meghalaya tinta je Jaintia Khasi apore Garo Hills Khasi Hills Jaintia Hills barabe tinta district council to boro hyper state kaisa na bole ka singa ma ke buja pora thangman ang taw tanga ma saitong tini je correction kaisa bai eka tabu ang khabo khairo bekri bono ang salman yange bo tawuru raspori banang saman dian jete ke bana sakangkai a boro takphono boro o ansa kongbai abo angkai kongta pola data hin bol hayu bangla ko bai cholti bangla bai অর্থাৎ বুমা কাঠার খাই বুসা মামা বুসাইয়া বরক boro ani kono buje boro no hayajar comment khaina rong sama samanta tini ang sana makai tamo produt ji soyong bini wansuk mabai o Tripura lead khaina naya bongka o wanji buddhijibbi na agi je 10 det Nipen Chakraborty Birendra to songhai kano Prasad Sengupta songhai kabang ma ama hai boro ni buddhijibbi bai no agi CPM ba andolon khai Tripura bipote porichalan khaika ga tabu bo ঠিক ga phaisiri kasarang sachin TNB যখন টিউজেস বাই কংগ্রেস অ্যালায়েন্স যখন সরকার খাওই 93 যখন পপুলেশন মোটামুটি ngoi সরকার বাই থাকা ওংকাই TNB আফ্রা আংনি জিবো তং আফ্রু তিনি সিনে বরং বনাং বিজরাং খল ব অবন হিদা মানো আস্টা বল মাছ জায়গা খাই যখন লং মাছ খাইয়ে যখন TNB ও যত বড় দফায়ং নান বাগৈ যারা সাধারণ জনগণলে হাতমাই তংলাই জো তাবুং সিমিয়া ফিয়াবা নষ্ট খাইনি সাবো গা লিডারক গাফ্রু তং ফ্লাইকা
Paritus Das ni kaisa Pani Sagar Gramin Bank ni je Congress ni motivated borang thuk tu sini rangkol samar phayu 10,000 or 20,000 asomori phemango ani mokon bache nukjak Paritus Das more ekodin tatalang kecil rangkol sa bano satu bot obatan tarla bano sangne sini borang mana onto deborma satun ekabang ma TN bitin posak deborma sorok ba sukuram deborma sorok ba tini jaro tongarok satun borok angmo sama kuida fiaba सबसमय अंको खतामखा 96 नेंको दिखे खानो जखन दिल्ली थांलाय फेका आबोनि परकाना सुधीर मजुमदार का आफर राज्य सभानि एमपी एंकाय ओ काशा लोकसभानि इलेक्शन सिगांकायनो इंको बाय इलेक्शन सिगांकायनो कांग्रेस बे थांजांलाय थांका एंकाय नहाय त्रिपुरा सारावनि आसावै टेन बिरनो आसाय तमनि आफ्रु बरक बां तमनि ओलाखा बरक हाय किबिल थांका कारण कांग्रेसनि काउन्सिल समै सोनो वानजिरक गोबांमा Oto Soraka Kasin Odikana Shaklanka, Abosin Borok Semia. Uniso Satuli Simi Uniso Satatur Zerati Pravo, Congress in Sason, Bajakono Morte Tomani, Fiaba National Congress in Coxin Boroknaya, the young majority in Borokai, Communist Katonka, the Bonge one Zirokai, Suzukubita Boronka Shigito Zati, the Borok Congress Kaye, Deva Einkrino Einsamboy, Tiniboro Hani Malintaka. Ini cabuk sudrang tini bos saitu, norok first to last klandi, tini bos jadi Tripura, angno no boy punugano, norok abo naine jarawo, Tripura prai, cabuk sudra besabai buti bai, 30 lakh Bangladesh ni hayoi, cabuk Tripura Botoman sangka bai kaya 30 lakh rokna, boro Bangladesh ni pakar payu, boro tak bahkan nak benagori mangka. Besok amendment manka, siapa nadi mau boyo kasih tadi, mau boyo tam siotong, siye sarkuti Bangali ini don, prima noti potro sahoro sabos sinto manik foge Kolkata ni, tamungo ikai, je siye salo kaban aboro, tabsudra, bang angka posim bangowo, Unisa satu ni simi, je Unisa katurudra, sarkuti Bangali rok. Hindu Bangali rok West Bengal fight hoy mani tabo boro nagori rijagya aboni bagai je 16 amendment act mani je abono borok salu khaimalia borok salu naimalia karan aro khub naithokai sijak angabon tai salsa citizenship amendment act yang jara mangkai saithanaron takuro bukrok tini ang sanai make sini je produce rajnaitik sia ebong sinti prasar nobo je leader rok sinai rong pojono kok sari lia Botabu je bebe khai tomani omo bai jodin Tripura him to khai angkha khau tai koik bosom bisingo 2027 যখন সিট ডেলিমিটেশন গনো আফ্রু Tripura রক না কাবনাই না খারনাই না কামানাই আ বিসিngo 2030 কাই STSC যখন রিজার্ভেশন খতম থাকানো আ সময়কাই অ Tripura রক অটোমেটিক তমানাই তানবিগা কক সাকাংকাই প্রদুজিত তবো জওয়ানজি বুদ্ধিজীবী বিজেপি नि बुंबाय खालायै दिल्ली थांगै खालायै बिप्लब दे बाय जे थेंजागै বিপ্লব দে তো RSS ni pura number 1 ko khlanya ke bor tam kha oro jati no baike sokomonai borok CPM to Congress to boni asun har mukai aron do farano borai walai riwoi Tripura ta bothari hoi komari hoi pasir hoi iko drug to khlai keno drug to pinkhano ka ma ka do phani bobishot porjommo dongshoni pothet langthamana abono protirod khaina to thuin toli abo CPM amal chalu khlaika boro obono obo chalu khaijak CPM aro jaga jome rule khlaimani Nung 2018 pore Tripura ni bagi kuna mangka event ini borang menang Rampodo Jamatia bojokon eko ONG security arngi bo pulis kam buddhijibi dingo nei sini je tako akra Delhi development nogo 30-35 jona buddhijibi te asupro antrangka angbot mathangka khorsa borklong thang bagai angka apro bo Rampodo Jamatia tam saka sini bukung bara 16 ta mangka ka sing mukhamantri manai abona asas ruino অতুল দেবর মানব দিল্লিও চাকরি বাকরি ইয়াকারে তুই ফেকে বানব শেষে মেসে তাম নুখা যে বিপ্লব দেমনি বুং ন বিফাসে খাইয়া বন 2017 তুই ফেকে বস মুখ্যমন্ত্রী থাকছো কেন্দ্র অতুল দেবরমা মন্ত্রী সভা মাসুলিয়া হেঙ্কাছিনি Rampodo Jamatia kaisa agin sim graduate BA pass kaijak ONG sini kaisa অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বড় বড় তো বড় রিজালিয়া কারণ মুখ্যমন্ত্রী পনি বাগে যেহেতু RSS rok Biswa Hindu Parishad rok agi sadak Tripura BJP phekangkai
উপজাতি বংनि हा बंनो मुख्यमंत्री नानै बर बुखबाय साजा मिटिं द खायजा गाबोन नै सिनि दाराम पद्र प्रसाद फैखै गापुन जे आंखा मुख्यमंत्री बागै सिनि डॉक्टर अतुल देबबर्मा जेहेतु ब सिबिसिगित ब MBBS डॉक्टर प्लस LLB ब खायजाक इनका सुसिगित नै बनो खायरमानि आ खायमाने करे ओलका दाराम पद्र पर्यंत मंत्री मालिया आं आबो विशेष सूत्र खाका एनीवे इनका माइका त्रिपुरा मथनाबो आहाम आसा सिमानि परे जे दप्तरिखा आ दप्तर NC देबबर्मा 1 घंटा पर्यंत जागा रिना मतन आइनसा मालां जालिया ब थिलां जाका का NC आबो बिन्दुसा आं तिनियाव काउदो साइतमाका जे ताबो प्रदुत किशोर देबबर्मन बा मानिक त्रिपुरा मथनि जे एजे क हेड ब जे ताबो जे थंजाक तंमानि ब साइमिया सिन बरक साइमिया ताबो बिनि बखरक बा राजनीति खया बर आबर और रेगुलर बटंगे ब ताबो साइतम उतां 2 मास पर पला सिरि तनाय ननो ओ सांथानायका खबर काम सबायका कायसा चिठी सबायका फुनुका थांलायका 19 तारिख 20 तारिख थांगा सलायका ताम खबर मामुखा बंग आरो साका जों आरो कायसा कमिटि खाका ताम कमिटि खाका कमिटि बुं सब सब नोटिफिकेशन दिफे त्रिपुरा फायै करै ताम कमिटि खाजा गारो किछु कमिटि करै तंका प्रमाण दिरि तांगि तिन थके तंबा तैसा सावका जे साम दुनियाव बलं हलं जत किछु तंमानि किसे मे तंमानो साइरका महाराजा बबाग्रा हेतो आबो बंनि लिडार बिसंग साहा न याक्टिसना बिसंग सागा बर खूब मितो गाव साइमिया ताबुक जनगन म बबाग्रा साका नरक फाइकां काचिनि अधिकार जतन मानसिनाय आं जतन अमित शाह जिबाय प्रधानमंत्री बाय हमबाय सालाय काहनि बंनो खबर कायबा बरब बिसा सालाय वासाबाय न सिचिं बिसंग हापाय बेखा कोनो बुद्धि सिरि करेखा कारण राजा अंका थाकजाक मानि लेबे सिम बरबा ओंखायबा तामुका जों ताबो खायनाखा 250 कोटी बाय बरंनि अस्तित्व कमप्लीट एबुलिश खाय फेले जाका काहामका सिला याकार फेमा तो काहाम न हायपना आं बंग साका नरक तखिया साकां बुद्धि सुद्धि बेखफानो बर हयतो आं सामान्त बर आबनो सेरानो आं तो बंग सराय सरे खुलाम खुलां साका एटलिस्ट किछु लामा खुलगैफानो तंगना नै आं साइमिया बरति 250 कोटी बाय ओ साइटा ग्रुप बाइके समाधान खाय डेभलपमेन्ट खायनाय बुथिंनाय ताबुक याक्टिसा राजा आबो आंनि जिउ साइमानो अभिगता दंगो आंनि जि बायथां राजा जामाय PG रिजांनाय एस्कट रिजांनाय सार नंलाय 6 मास बारिया 6 मासनि परेखाय चला सिखलाय बुरि सिला कायजों मानि हेंका हामजा लाय माने बोसोर 2 मास 3 मास दंगो बिसाराव ओंखा कायला मटा मथि अफिसाव थाथांगा बोसाय अफिस साख्रि खायफाला खबर नालिया फेबा 2 मास लय बस बिहिक पन्त साख्रि फाय याकादे फारि गाना गाना नासिलाय तम सुफा लायनाय आबो हायनो ताबो याक्टिसा माबो आबो हायनो कन्डिशन खाजान ताखौबो खरक ताबो 20 तारिख तान बगे दिं जाखां साइमानखा बनो RSS जेहेतु RSS नि हेड अफिस तंगि फाइजाक BJP नि हेड अफिस तान बिप्लब कुमार देव ब बेलायखानो लेखापरा गैफानो ब बुइनि कवनाव ब नायला मानिक सरकारनो ब मुख्यमंत्री प्रफुल्ल सानमानि बुद्दिना हारु मालाययो बरक पक सालायो भाइके दखल खायनाय आगे CPM चालकफोरबो पश्चिम बंगनि जत बुद्धिजीबी थाने भाइके तां बरनो जों अबाख्लायसिन आबो हाना जों पार्मानेन्टसिनि हा खायमानाय आबो आगे सबसमाय तमानि खबख्लायका काटुजरा सितनि वै एका एकात्र पुनांग राजफोरखौ बरक 37 टा बांलादेशनि फाइनेराव न सिदिरिखा आबो केन्टु बारनि संगिदा कोनो दिन बयद कै जदि कोनो उकिल त्रिपुराव तनाय कोनो IAS रिटिया त्रिपुरा सापांदो वानसापांदो कोनो उकिल काम त्रिपुरा सापां वानसापा इंडियानि फांदो सुप्रीम कोर्टनि लयर फाइतोन जे त्रिपुराव 1947 के ताबसुद्रा फाइने वानदि रक बंनि बोसाबटिया रासाने रक बरक बस संविधान बरक एमेन्डमेन्ट बरक बयद नागरिक खाना प्रमाण खाय मके आनो फासिलिटन पार्लियामेन्ट डिलिट लांगै आंति चेलेन्ज खायसा दं ताब आंनि नाव त्रिपुरानि यांगला हाइसिमी आंग तो यांग ऑल इंडिया गुरिवे गोबां मा सुप्रीम कोर्ट गोबां मा हाई कोर्ट हायद्राबादनि निनिं करनि केरालानि गोबां स्टाडि सिनियर एडवोकेट आं परामर्श नाव सिंगु आं बंथारि स्रिंगु जे महायकाय अवताम साका इका ताव अवन जतन तथ्य प्रमाण काय कर हारि वेस्ट बेंगल 1947 हते जे 71 आबोनि परे जे फाइनाल दापे दापे फाइनाल बर जन इनफिल्ट्रेशन खा आबर ताबुक पर्यन्त नागरिक माया 4 कोटी बर न सब बसाय बटिके ता 5 कोटी लेखना जों फियाबा टिल टुडे दे आर नॉट गिवन सिटीजनशिप बर ताबु सिटीजन राइट माया एकासिन त्रिपुरा को बर बाइके सिटीजनशिप इंडिया बाइके बर तिनि हानि मालिक खा आबनो सारान पर्यन्त हानि मालिक फैयाखा बाक्सा बाता सभा हरिजन देव बर्मा एको एकजन अगुर संरक पेटवा बाक्तो बरने नांनुया हाय कसे यूट्यूब फ्लाइ व्यवसा का गुडी मेडेंगा बगे साइबले हा
नांनाया कक सावले बरसनि सिउ जे नंलाय सिउनि साइ दङ अ जों सामाना नों आइन बेसारि व्यक्तिगतनि कौन तासारि नों जे बमति हटगोन दे बरमा जे सिटिनि जे आइन ताबुक वानसार नागरिक मान कोनो एमेन्डमेन्ट करि सामानि मुसुपुर एमेन्डमेन्ट दाजाखा अमा हाइके आइन बेसारि व्यक्तिगतनि कौन सासावै ब फना मति इंका मति सका खाइसौ मासा सुमेन दाबरमा बरा आंगारा मिया बनो नुखांको कामागार यांनि नंनाबो अब कासे बिनि कासे ब्लगार बखायो आं तांगे बनो सन्मानि मैया बा असमान खाइमैया ब ब्लगार खाइमा थिकतो बिनि कासे बटम साका आनि बिरुदे बने व्यक्तिगत बिरुदे कक साका साथुन आमाहाय सै रंनो आं बरक लेखाय पाकबो बरक समाज ताक सैनि समानसिको बरक चेहरा पना बरक सैनि ज्ञानस फाइको बरक आं ता म साका बरक बुसबियको बर आं जदि सामानि न बरक ज्ञान हात कंका बरा न आव महाय जुगान तर आं न काइसा 3 दफानि बिसिङो 100 जन 1 लक्षनि बिसिङो एकजना तदंक करे हिनिसै बरक सन्मान खाइकमोन केन्तो अरता मा साइतम आइनि कक साइतमले सिनि हाने अदिका कक साइतमले सिनि तामुङै ताबो तिप्रा मथा नों यांगं कखल आन खाइमालिया ताबो रिसेन्टलि इंमान आबो गतना ताबो सब दुखजनक निनि बागै नाम मेघालय रक केबो कक सानाय करे खासि दबो सानाय करे आराल बकनि मेघालयनि कोनो गुरु बननि बागै कक पार्लियामेन्ट के सानाय करे एकमत सब साका बिश्वजित दैमारी बरो बसाका त्रिपुरा नर्थ इस्टार्न ति बसाका जे सामाना पगेबले बिश्वजित ले सारका नरक जदि न आसाम त्रिपुरा मुते मुते जे इनफिल्ट्रेशन का नरक जदि चालामाय का याकारे दे सोदो बसाका बसिं सारना केन्द्र बबो ओलका सेसे मेसे एमपी मालिया ताबुखा त्रिपुरा को आसामनि स्पीकर नि मातका बबाय तानि का हांकाय सिनि जागानि बयसका जों समान समानसि बिश्वजित दैमारी एंकाय ताबुक सिनि बरमगना मेबर जमाते सिनो सर्बानन्द सनोवात लागि नेसुनि जनरल सेक्रेटारि त्रिपुरा को 96 को और सुटनि रुवासा जगैसे मै गुदि थांजा बरक बा मुख्यमंत्री का बकिसलो खाइमाका माइया गाय तिनि एनआरसी टियै जखन चिन टीपीएफ बाय राजा का थालायै बर केस लायलेका आंगाफ्रो साका एनआरसी केस थाइ माने आबो अजथा रां मांगना थानाय आबो बिसिंबो अलकाल गांलासि तिनटा ग्रुप काइसाका बथाव बुदुक सोसाइटी नि खाइ थैरिका बुसु रां बरिका सेमिया ओलाखा बर हियारिंग पन्द रांनि मालेका माखा सेसे मेसो पाछिनि बुकबुक पातर गयनाबो खातायरिका पुलिस गां बुसु रां का सेमालिया बर उकिबे जुगाजुग रै ताकरिखा ओंखाय बबंनाबो हियारिं उकिल सियासल नायनै ब्ले नों नक मरना बागैसे अपॉइंटमेंट खायखाय बेतन सिमेगनि सब मुर तंनायबा निनि केस नि बागै अपॉइंटमेंट खायदे कांकाय ओंखाय निनि आबो साबो करायबा एके तासरा बर जे टीपीएफ खायमाबो टीपीएफ रेजिस्ट्रेशन उक्रै आबो खोनाका आंगा दिल्ली थांगै खोनाकाबो न ओंखाय त्रिपुराथै बां खोनाकाबो अको एक्शन का साका ओंखाय ताबो जे त्रिपुरा मथानि एंगै खायका बा जेकुनु दलनि बुंगै खायका आफ्रो त्रिपुरा हापा खायका ओंखाय आफ्रो खायमाबो बरंनि आबो तामै कन्टिन्यू लिया केस है कमाय थंगायदा का नेशनल लेवल नि कय नों सादिता टाइम टू टाइम इंटरिम पीरियड लास्ट बुस्ता मरान का बुस्ता हियरिंग का जनगण अपडेटेशन खायदे खायजेब्ला हा इनका नर अर राजा प्रजा जतनि सिनाय नुंनाय नि सामान बांनाय बा बर सिमान वाक्लायखाबा आं आफ्रोबो तिनि आईएनपीटी नि खरकसा ताबो ताके बसावा फुटिनो सिनि बराम गोनां शिबचन्द्र देव बरमा बना आं सन्मान खायंया बट सुजा बरक जा बरासति खामखै खायमानाय बरक जा बुयां बुजि खाबनो अंका ब आफ्रो आन बिनगस बक आनं गय थंगै साका आं साका जे एनआरसी नि बाय खाय किस लाब कदे आं साका तांगै एनआरसी नि ति आं सायमांका आंरो गुवाहाटी दंगो आनि जे प्रेक्टिस जागाव आं दंगो आरो आं डिसकाशन गो आफ्रो जखन नाके आसामबो हुइलास कां बुसु मानजाका 31 लक्ष आबन परतेस सार्भिस लायका 79 लक्ष सेसे मेसे बुसु फायका 40 लक्ष सेसे मेसे बुसु सफायका 19 लक्ष आमति के जखन थमान परे खायनो इंटरनेशनल लॉ ता बांग्लादेश थुरदे बंखा ताई पश्चिम बंग थुरदे बंखा ह्यूमन राइट तो थांगे जेनेबा सिरिका का जेनेबा रखितिरका डिटेंशन केमो तनि मांगलाक अमा आइके विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन खाय मांगलाक नै आ समय फरेन सेक्रेटारि सम्भवत सुषमा स्वराज रगनो बट थैलांका बनि थानि सिटी राजा कांका आसाम गवर्नमेंट रिकल सिटी इनके बा क्लाइट होना बताबो पेंडिंग इनका आबनो बुजिया सुजिया थांगे एब्रे कासेको बुमु खलाया बागे फो ग्राम थलायै कायसा कर्मचारी 50 60 के टीपीएफ बाफ्रो आं सामांतैसे आंहाफोर टीपीएफ दुइटा जिनिस सामासे आना बक्सा हुमकिरु फुनबाय कगो थाफायना रंनै टीपीएफ रका आसामयो तामने आं सका बांग्लादेश गो बेक माने शब्द बन्द खादि आबोखा वालाने कक्सिनिसिन
abo kono constructive word ga nung oro gubek sanani nini asam rok saimano nino tiprasar sanani oro upojukto ya nung mature situation ya oro ni proseson ni ya go krei mungsa krei nini business ya go krei proseson ya go krei mungsa se krei o wansa ko sama hai daw nai torwal nai nidiram sodar taku jodo khanai angkai angko kale kotor asuk baino baksa gor proud feel khayo ang kaisa Triprawo kaisa ekta mahan leader ha ane ko bodolok Bangladesh go back bui hime pas himan kaso aro himan takta manka sese meso sung nugo o Bangladesh go back na raksta khajo to BJP dalal lang lai BJP tola habai tomai khable serai ko ko sanai ko sana bagai tamung ke tanaba tabka BJP tola haloi jakble Bangladesh dalal ma sese meso kai borso ke Bangladesh dalal ma tak saban dalang kata kai BJP dalal ma tonga jakka yang BJP ka tam khai nai SC national level of jumla rai sarkar bo jumla tami saka বছর 50 কোটি 50,000 চাকরি মানে নকরি হোগা মিস কল দেনাছে নকরি हो जाएगा नंबर ख्याल के रखो yang साइक्लोन का हिमंत बसर में 5 साइक्लोन का मुख से खलाई कक सके तो मुख से ये मेरा रिकॉर्ड करके रखो बसाका प्रो रविंद्र बर्मन बिटिक भाई संबादिक सम्मेलन खजा प्रो हाँ फिक्स कोनो चाकरी करे अमाय को संग करे केंद्रीय हर वेतन बाटा 10,300 चाकरी अब उनाय नांखाइसिन सेंट्रल दंगो संविधान संशोधन खायफानो नाय साकाबले एरां खागिया फाइसिल ताबुखाय वेक्सन खामानि अकलनो सना फैयो तिनि जे चिनि प्रदुजी ब व्यक्तिगत आंनायनि माने बिनि व्यक्तिगत कोनो पार्सेल बिनि गखरै बिनारो बुनि कक बाय बुनि इनको बाय इन्वेस्टिगेशन बाय ब माहें तंजाखा जों आबनो हयते सकाक्तुना मतन तिप्राव ताबो तिप्रा मथावो आमहाय हिम्मत गोनां लिडार क्रय बनस एकटा दाब्र बय पाल जदि न ताबु लिडार न दुसुक बसाय तंगानो कासे दाब्र सेमनो नों जे साका जों आसुक दिनका बसारिका नों ते तावचिन कवै खालामदा खाया आपि बनो सायमानाय तर तं लिडार तिप्रा मथावो ताबो क्रय आबोनि बगै तिप्रा मथा तिप्रा सारनो मिथ्या स्वप्न दिबा स्वप्न फुनुगै ताबु बेंगै तंखा आबुसुसै आं अब तिप्रा मथा खायका गाते लिडार सगै थांका समै थामया तिनि बरक राजा आगेनि राजतंत्र हाकेन आं जतन खोनाजा आंनि जिउ नुकजाक एबेन बिनि चरित्रथ जोंथ खलाम नुकजाक पहिला जातिउल पार्टी हनै जखन बिनि बिबि ब कांग्रेस सभापतिंगै पूर्व त्रिपुरा बिनि बिबि जे प्रगा देवी न कैंडिडेट नामप्रो राजनगर बुइ हादुल खिरका एपि खाइ चरायन जेलरम तुका पुलिस लगै न थाना थाङै पनो थाप्राय दङ वानसंने बा बुसु जति बिनि टेंको हट टेम्पार अब कि गणतन्त्रनि लिडार दाबो फासिल नाय जेसां नाय साकिं नाय आइन बिचार दङ सारा वालन जेकुनु जागान दङ ओंखाय नों आरस थाङै थानासे मालाया थाङैसो थाप्राय दङ गाबा आबो बुटै तफमबो आबोनो हयते कायसे खमाटा मासानै बाफ्रु खमासानै मा फायका खवाय थाङै बिजुस बिसास आफ्रु एडभोकेट बाय रम्बो कोनो रकम अब खायमाने दिस इज सरी नि ब मा फायका आफ्रु ब हयते जनगण अब साइमिया अमा हके थाप्राय माने ब साजासे मा दं सेबान गरि माने न 6 मास जेलाव तंगाप्तै कादाबोथ आइन ब्रेक खामब्ले राजा हनिताव गणतन्त्र राजनता माला बेलु दं हायदा सिम बर खायतो जों समान खायन द कक थिग आंबो खायो आं खायाब्ले आं तागे बना प्रदुन राजा हियां थाखाबा नर जरो सेमानाबो आंसो पहिला संतिफ्राव राजा प्रजा हने आं राजबारिबो आंसो तंनाय पहिला राजबारियाव 96 इन्सिम ताबो आसासे एखना बाक्सा राजानि खाखला बुइतने रक 96 97 98 राजबारि ततम कक्रि प्रमाण सोंगिनाय थानि आफ्रु प्रदुनि बयस बुसक 78 इनका yang 96 ke pesan aja bapak so bayar sengkapro 16-17 bosor bapak polis tongku apro tabung koson rakap kaya ko kiti sing rakap kaya ko antum pro Rajbari tongpro ang tu sana lagi tambah ang agino saka tini ras poribarok tini je produksi songrok borne itias ang zo semano राजतंत्र इतिहास बांग सेमनो आं बयस कम आंथन बय दङ नर आंथन प्लां परि फैदि 1000 टाका रां क्लां फैदि आं कायसे बय क्लां फैदि 3000 नि जुगनि बय गजा मां कालेक्शन कयता क्लायथा ताय 3 साइट दं होयागो गां तक सानै मातामो
nang tam sana kya tam sana kang tabuk nang sanai makhe sini je tabuk produk jingi tangmane thangai tangmai bini bokhok bai maya amajat to na wan jai biplop dev song ba thot wan sa buddhi jibin kok bai o agi cpm rok polit burin kok bai ni thang thangai manik sarkar sangrok ni pen chagrabati song kolkata thangai buddhi kholayo abona ing polit buruni pas kitu phayo angka yang abai ke sirkhok to no sithik o system to boi o buddhi ne budo kaida no kaida karon aro duita sik mul kai kaisa ka hani bosarok ta kaisa ka bangla hani khari phaine robot pa sason khatung angka bora aro permanent sason khain nang kai और नहीं भूमि पुत्र समूले दंश खाया नांगाय द्राक्षारी फानो जैसा क्लाइपनो काजमा बर्तमानी जैसा क्लाइपनो आमा है काजके तिप्राजरो न पुरे केबां अनिल सरकार आगे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी डायरेक्ट बसाका अनिल सरकार जगह हायर एडुकेशन मिनिस्टर पूर्व बसराय साका नरक जदिन त्रिपुरा संगति सम्प्लित अटु खाया गाय जत नरक त्रिपुरा जे सिक्लार न और नरक वानजि सिक्लार बरन चिकन्ता नगे बर कायजाबि आबाके चिन्ताय संगति सम्प्लित अटु नायनि साइड बसाका अनिल सरकार प्रो बथैथांका abon kabang ma borno budi jibi jara boyas ko an boyas ro khana bakena ka aboni formula ta bo soin to continue nga ta produce ji boni ji ta bo sai mangla salja bo jokhon boyas 50 layano a somoy bohnano dosora de thina puro 3 mas gunglo gon ka kapuro apro bo 3 mas henar lang kapun bi bi soyong so jode tak thiang ka sungini de ang thangka binara jo solja apro so nini jetho nei so nini jetho Balai ke tias ini 2-3 mas engkau lakha ando farang bayang muskai malia mungsakai malia nai tamungai bo tabu haino raja dosoro tumi raja hobe nipen chakrabati song birendra sairu engkai tamphok jatongu গণতন্ত্রের রাজা হলে তুমি আর রাজতন্ত্রের রাজা হলো তারা এখন তোমারই সময় এসেছে আমাদের ভোট পাওয়ার জন্য লোকের দরকার বাংলাদেশিতে আমরা জায়গা দিতেইব তবে আপনি কৌশল খাই প্রতিবাদ রেখা हाँ प्रतिबाद करेगा साइलेंट दशरथ देव हाँ वो सैमल ना सैमलिया आपरो बनो अजय घोष अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आपरो एम फायको अजय घोष बोमा हंकाय पंजाबी बुफा हंकाय वांसा पंजाबन बिनिको ऑल इंडियन बाप्रो मको 1900 को निकोरो बनो साका दशरथ 1995 कोरो बनो साका आपरो नों ताबो सेराय नाबालक नों ताबो 30 বছর सलायको 40 বছর सलायको अंतिके बसाका नों तिनि अमायके जे सेंट्रल नि दिस अनना yang माने त्रिपुरा न आसाम प्रदेश जुक्र खायानि न आंदोलन खाय माने अब बोल न ताबो आसाम प्रदेश जुक्र था काय ऑटोमेटिकली न सारा त्रिपुरा न 60 दल हाबतानाय ओ अरुणाचल लक हाबथां एरबा मिजोराम रक मेघालय रक जतो न बिना बुखन तमेरलो का आसाम प्रदेश हाबना बागै सामाने वानजै बुद्धिजीवी निपेन चक्रवर्ती संग्रह करो सका ना स्वतंत्र त्रिपुरा साय আমরা আসামের সঙ্গে যুক্ত চাই না ওঁকাই জওহরলাল নেহরু কাই যেহেতু 60 দল প্রভিজন একমাত্র আসামও সীমিত হবো গা ত্রিপুরা আসাম বাই যুক্তংখা বলতে না ট্রাইবেল স্টেট অটোমেটিক না আরও তাই যে বাংলাদেশ রিফিউজি ফাইনাল মতংমায়া বং ন দণ্ডকারণ্যও রহনা বাগৈ তিনি মধ্যপ্রদেশ তেলেঙ্গানা অন্ধ্রপ্রদেশ মহারাষ্ট্র আমাইকাই তামিল টুমলি কেসারত আবনো বসাইমানো আর প্রায় 35,600 বর্গ কিলোমিটার বর্গ মাইল আফ্রু জং বলং তমনি একে আ জায়গাও ত্রিপুরানি কইতাং না ত্রিপুরানি করম দিতাবো 4,000 বর্গ মাইল নাকি 432 প্রায় 432 8-9টা ত্রিপুরা রাজ্যনি হানি সমান 8 দণ্ডকারণ্য তাবুগো তংখু 8 দণ্ডকারণ্য ইতিহাস আঙ্ক পরিনেখা 8 দণ্ডকারণ্য আরও থাঙ্গৈ एग्रिकालचार पेडी लैंड रक बुसु तंका प्राय आरो 1,10,000 ड्रोन रक एग्रिकालचार नि खेत प्लेन गतम बलं कदरमा ताग बाबो बलं कतनखौ अंका आ जागाव परना तलाना माने अप्रोचिन त्रिपुरा सरक बुतो आंगै बीरेन्द्र टका थांगा पार्लियामेंट साइदंखा त्रिपुराव हाजार बरन रिमानो त कोनो जागा न बाप करे नि कयां दसरा देखल तंथक साथका एमपी गै दिल्लीव क्वार्टर माने बिहिक्तियै खमखमगाय थंखा बिनि आंदोलन शक्त आंदोलन लिया गणमुक्ति परिषदनि सशस्त्र संग्राम बयखेतन परीक्षा मनि कथगाबो दिनै बाक्साकाय 76 जनसिक आंदोलन खौ आ जनसिक आंदोलन खायमा त आंहा हायने सामाको गया बरक जे आं बरक बुसुते वानसना कर बं दलबा आं ताबो नुखा बंने त्रिपुराव
जनशिका आंदोलन आपसा एक बाउटा अब कैसा पॉलिटिकल नि बगै राजतंत्र बा समय 1945 बीर विक्रम नि बिरुदे खायके तो तान जानाय बले रम नाहर बथा जानाय बले एंका बर जनशिका नि अंकाय तो राष्ट्र संघ आइन सामजाक शिका तो दांगो अंकाय जनशिका नि अब कैसा बर खलाले कासुसि 1 year से लास्टिंग खैलिया जनशिका आंदोलन ABW ब्राउन साहेब आप देदान को एडुकेशन मिनिस्टर बीर विक्रम नि मिनिस्टर तंगमानि ब 300 350 मतो तंगमाना रिकॉग्नाइज खायदिना थाङै तामुखा आफोर गोबां वान सारनो कमिला सिले रं तुइ माफेका मास्टार करै चिन बरक सिकदा करै आबन चिन बरक कोनो वान समा करै अमहाय खेके अमंनाय अर कोआ खुकाय लामा गाना कोआ खुकांकाय मुसु बक्लायनाय आनि बरक फासे याकुं देराय क्लायै वाइसो वाइसो sta कोकाय क्लायनाय आबो वान सना रं माहायना चिन बरक वान समा करै अ वान समा करै ngeno adang sudang कग्राय हनो adang sudang रखलायै खलायै आन्दोलन खायो देराव एंका ताउ फाइसिर adang sudang नि कक फायगाबा जखन ताबुक जे बांग्लादेश नि बागै और पत्र पत्रिका प्लस नि जे प्रदूत जी बासन नि माव खनाका ब साका फेसबुक साका दिल्ली थांग दिल्ली तो ब फेसबुक साका जे प्रदूत किशोर आं नायखांके बांग्लादेश खाकजनां सकाग्रि मानो अकक सबनि को अमो अंके इंडिया गवर्नमेंट RSS BJP कक आसे कलाइदा एक राष्ट्रन्त केसरा राष्ट्र खायने इंडिया गवर्नमेंट तिनिनो वर्ष सादिन के तिनिनो इंडिया गवर्नमेंट थांगै 14 लाख आर्मी तो कैप्चर खायै थांगै फुंगला बसगै इंडिया फाय वाटी फाटी के बुम कलायनाने सारा मुस्लिम कंट्री फायानो चाइना फायानो पाकिस्तान फायानो गोबां मा कंट्री फायानो नोंआवहाय कैसा बुनि सार्वभौमत्व राष्ट्र संघ आइनस दङ नों मेम्बार दङ सदस्य दङ नों सिकिउरिटी काउन्सिल पार्मानेंट मेम्बार साथो नों बाइक माइकै बांग्लादेश कैप्चर खालायखायनो बुसकै रिजानो सैमा थाप लाख जायदों थाप लासावै आंहाबो इंडियान बिरुनि सामाया नोंआबो नों निनाफोर बुम आगत लाखलायनाय निनाफोर क्लायनाय निनिखौ गुवाहाटीयाव क्लायनाय नर्थ इस्ट क्लायनाय साबखति ना जों नर्थ इस्टार्न बर' बेसे आफ्रो थैबायनाय सामनि का हामानसो तकाबो एंगा तिनि प्रदूत सब कक्से तंगा निजिनि तिप्रासानि प्रॉब्लम न से का तामनानि सुचि सिक्से सुचि बुखौबाय खायसे मासे प्रॉब्लम सॉल्व खायमेको ब इवेन एडिसिनि बनि जे आंसे जत बेबाकनि सावै तंगै एडिसि बसालक माया आबोसे बुइन्दुसिरु बतिनि बसि नेतृत्व याकना नांगले बतिनि एडिसि सिकनसार ससालक माया बबाय के ताबो बांग्लादेश तो 7 दिन खायखेना रक चैलेंज रिये सुरसि साइतंखा अमहाय बुटवा वानसानि का ब सुइजिं तो ताबो 10 सुइ इंडिया गवर्नमेंट RSS BJP सुइजिं तो बताव प्रदूत विक्रम सुइजिं मा हायसिं तो ब अम जों आदिना आन्दोलन खायमा ताव लाबान अबसना पूरा भविष्यत बरंनि नांगे माक्रै हो गनो बनांगो कमाजों बनांगो आयजों बनांगो डाक्टर बनांगो इंजीनियर बनांगो उकिल बनांगो जतन नांगो जोंहा बाहायनि से प्रति बेसेबा फ्रेंडशिप खायतनानै ओंखाय नोंहा बांग्लादेश खरकसे बर थिका निन्ति प्रले एकलगे सरे स कगबथा जमासे नोंहाफोरनि राजपरिबार ताङै प्रतिबाद खायलिया ताङै बन्दंगै थांका नोंहा बांग्लादेशनि केब्लनार थाङै त्रिपुरा मथ त्रिपुरा सब मोननै थाङै आरो आन्दोलन खायतंगो खाजानटाखौ बर' वानस बने देमो आं बर' समय अम बुटवा बपुरा बुटवा आसेब बताबो BJP RSS गसे सै गसे पाल्टु कुर्ता हाइसिं तोसो ब अ सै रंता एखा सुंमा हाइसिं तखा ब yang तिप्रासानि लिडार राजा सेटा पाल्टु कुर्तांके बासनो जत सैसिराम काबला ताबो सुजल सैं बाय ताबो तागसिनि राजा हमासे ताबो सै हाइं तखा बा सामनि सै RSS BJP सै नों हिन्दू माइनरिटी नि बागै खायना का तांगे अ आन्दोलन सारा त्रिपुरा ने वान दिटक सारा जतन कुथुमलायो आगरलानो सारा त्रिपुरा नि डिविजन नि हेड ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिसर खादुमा सारा त्रिपुरा फुरमाखौ कैलासर फुरमाखौ कमलपुर फुरमाखौ दिनै आगतला खवाय जत सारजन साला खादुलाय माने वानस त्रिपुरा मिलिलायनो अबनो प्रतिबाद खामाखौ गतिनि 10 खा तां खाया ओंका बरक सायमन तो यां खायका आं हिन्दू रखथायबो सातक जांनाय ओंखाय तेबो थोंजांनाय ओंखाय निनि खाय सामबाय खाय तंखा अ पिर सयताबो आं सानै तिनि साकुमा तिनि त्रिपुरा सर सिलेक्टिमेन NLF TTF अबनो केबो जबार मका आरो फुंगरि NLF TTF TNB एकor खायप्रो कुनु साकुमा मासा सिलाइति मान सिलेंडर बर्न दलतर नुनु मामा खासरि आं तिनि सौ मारा मांका हम प्रदूत जी को पूछ रहा हूं मेरा सवाल का जवाब मीडिया के माध्यम दीजिए जो TNB का सरेंडर हुआ आपका पास आपका सर अभी हमारे रामकाल जी है पूछो TNB मूवमेंट में साकुमा का कोई TNB में हटिया डालने वाला है
कोई आर्मी है और नहीं है पूछो, NLF के विश्वमान को पूछो, उस ग्रुप में कोई सकमा है, सकमा ऑफिसर और सिपाही है त्रिपुरा का नहीं, और एटीटी रंजीत को पूछो कोई सकमा मेंबर से नहीं, सकमारो खनादे सकमारो तो त्रिपुरा जागा बुरु बुरु पाइतो त्रिपुरा सानी कबांग में कोटा से गई सकमानी 1981 सने बुसु संका तमानी 71 बुसु संका तमान नंथानी तथ्य करे सैमिया ताबो बरनि फाइका 1986 ताकुम बारे करबु है तारमो खाये 90,000 शरणार्थी फाइका फ्रो नरक सायमान ताबु सेरक सायमांगलाक आफ्रोन सिमी बांगते बांगते बांगथाका एंका इंडिया गवर्नमेंट रो नराबो सैमिया इंडिया गवर्नमेंट रो हंतो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो शांति बाहिनी न और पार्वत सत्रगाम सिलाई तिरिबो आंगो कगलारि तनु आ प्रॉब्लम है कि जाति रेसिंगो आबाय प्रॉब्लम गो अब नरक सायमान माइया गाय तांगै न ताबरो आयंगो ताबक थाङै दिल्ली थाङै दागि रहजगैबा तिप्रासा बुतो आरबा सुये चिंति सिलाय मातखा बाबो अब तामनि बागै आं साइतंगबो बोल थियोरि अब अब चिनि प्रदुजिनि बखरो बाय फैया अब फैके बटे बसलां खायखमो नरक सायमान आगियो एक समय रांगा माटिनि टिके चिन्ति प्रासरक 200-250 परिवार 33 जन कक बसाका बसागो नांगनां 7 जन थैका सायमान चिनि कक बरक सानाय गरक त्रिपुरा राक फाइफ्रो नरा अब सायमिया आन्थाने बय तथ्य दङो मको उंकनि कक 1962 टेसन कक केन्टो 10 लख लख फेमानि 1947 सिमि तापसुद्रा फाइतङो मासबा कक बथा जाका बडा रंख खराकाबा खनायब्ले नरा बजा बबनो आनन्द फाहामते मफ्रंतो बाक्सा बाक्सा मंक संबा हरिजन संबा बर बायरा अमनक सिया अंकसिबले वानसा साजन खाय नरक सि वानसा साजन खाय कलब जस संख नर मुसले बहक हाब जाय नरक सि बुखक तत्रा जरा सिमिस तंसु जतन मनखिजे क तत्रा जरा सि तंसु बुखक कि छुकरि खा नरक आबसे नंग का हम समासे हामिया बुजिदों आं ताम सानकेबा आं वानसानि बिरुदेन सासका कोनदिना वानसार बर गिरिकार फाय बाइक हानि मागना आंनि अर बर फायकेबा बर बरनि फायका साकला रसन बर फायो तामो डकुमेन्ट प्रूफ दं नों बिसार नायखा बाक्सा सेप्रेसे सानाय रकासो सेप्रेसर तै लामा करै कासे लिडा तंगो यंगला है भातंगो सालावाइसा टिकेट माय आंका बाहारो ताबखा बर साइजो मानि मथ्रा पनो सेप्रेसनि एडभाइस खाय तंगो थांका बो एनसी बाय तंफ्रु मालिया टिकेट मालिया गुरुगुरु खाबुन थाका वाइसा न राजनार थाङै हाबिरिका राजनारा बो जखन करबु ना नै बो जतन कागज थिखलाय किबेका मालिया गुरुगुरु टिकेट मालिया फाइनल थाका गुरुगुरु खाबु कतैसा आईपीएफटी एनसी ग्रिका नि एनसी ग्रिदल हाबिरि फैजावखा जनरल सेक्रेटारि मानका लोका बंनि बिसिम बिसिम तामलायै तिखाय रजा खांका ताबुखाय माथा माब्रे बेखे बो तंजा आंबो हायना सामाया बिनो अ बयस बो माहाय टिकेट बो जे ताबु दफान थानि ताम जबाब नाय बताव फिल थाङै टिकेट माय एखान उरु उरु बार तंगो यांखा कगला कटा कटा साथो राजानो कुटुगै तंगो हमनङै तंगो आरो ताखौ नों टिकेट बगे खाब्रमा बुजो नु तंगले हा नों आगतला बर न खायका निन बसाबदि चाकरि मेसनि कोन को बाहिर जुदि साजा कांका अनेक किस्त आगाम खुना थांगिया सिनि बरक आंचलिक पार्टी क्षमता फेकेने एडिसि फायदे राज्य सरकार फायदे आगतला नक पाइलो काहा नक पाइदे नंकाबा नों बायके को खैनाबा ताबो कोनो कारणे 2026 एडिसि ताइसां हाकाय आरो जदिनो पिसफुलिं हाकाय तो आं बुजिमानि नाय नायदि त्रिपुरा मथा प्रत्येक बुट मालिया कारण त्रिपुरा मथा ताबु दिताम नुखाबा साधारण जनगण मोदा मोसा सिमसालियाब्ले साबो मोसाखा सुदो सिगि आदलि नेटा रक्सिमि सालाय तंखा गे जनगण ताम सातंखा जे बरर मुया फालसनाय मुया फाल मासाका जे जागा लामा करि हिमा ताका ब्रमा तंखा ताम डेभलपमेन्ट फायकाबा गे बर ट्रान्सपेरेन्सि को फायका गे आबोनि प्रमाण साबरिका गे स्वयं त्रिपुरा मथा फाउन्डार से ताबुखाय खुल्लाम खुलाखाय डिक्लेयर रेखा गे अ जागाओ सबनि बेथता अ जागाओ बसे त्रिपुरा मतलब मैं प्रदूत हो उन्हीं बसा सबले कोई किसी का एक्शन दावा कुछ कहना का हक नहीं है हम प्रदूत है नहीं बसा सबले भाषण प्राइनो उनका बताओ बिन को तक खानी मालिया एक्चुअली बनी जिसे सब सामनो आरो आदिपतरी माने से नुखा आंखना का सिवो सिकानो बनखा सामनारी जे बर पावर यो बर रखा जतनो ड्रग माफिया बा कोनो किसी पॉलिटिकल करप्टेड माइंडेड बा जे कोनो को खाइनाय आबहाय बर मानसे ब आदिपतरी जे बर काहाम रखा आरो ताबो काबुई सीमा तंगाइसो काबुई नाखाना नाकुतरे एवं सिगला बदल नै हुई पावर हुई बंनि बरनि जे मेन बुद्धिजीवी नखाय जे आ पूर्णांग कमिटी बंगमाक्रै वर्किंग कमिटी हिन जना हिन रंगमुइ तंद्र खाय तैखा
बाद बाकी का हाय नो आसे हाय तुम हाय हम हाय हिंदी सिमित ने का हाय हाय बितने का हाय हाय नै yang kisu keroi dison keroi kono dinan nang tabuk ti pramothang nang tabuk kotui kes klai de ti pramothau nang resolution book bai nang mai des khai mani tara tong boy ke boro dida mana mai ya je kon organization ka resolution sidan to khai mani boy minus bo ba resolution boro tongle bong to tong keroi bong ni kono ko party ni phan bese ka bona bai des ta to tong keroi tinang khang ang sawo phonok de abon ti jodi saka ana sa depon defamation an video kes kaiton ang apro koti job tam san ang sani phone ruano a bagaino ang samake ti pramosan video gya ti pramota khana video dia ang ti prasano oma heke raja nei ti prasara ka sarina khaiton ka pun rasan tlam hoi bera live tongla jaka khajaga tu guri thot leima heke yang khable na boro khela khaiton kha thong tong kha tini enele pisong rok mosai mane yapono borok surrender khaya siring tharang ka tomasi kendo tabo bo omai ke tipi beka omoto pura borong bising tabuk bekha bising horsingjak jara NLP phai ara sukuti mani phane rok borok tongthok ya tongthai pa tab phungmaya saibo maya borok amha ing tokjaksi ang khobor man paija awa khajan ta khubu khorok tini je omai ke je chini product jibina mitha assurance ok samabo kaisa bin koitara tongo kaisa emotional bin than tongo te kaisa tatal saman liars te kaisa false assurance bo sango 19 तारीख 8 2024 बीज विक्रम ने 116 नाम बाद देव खोमलंग बिनी बीबी संक्रनी फायो बाफुटाम सका नरक 25 तारिख बिसिंग 100% म सत्त नरक खबर कहामानो बैकलॉग नि 23000 नौकरी 26000 एडीसी पुलिस मानना हिनबो समर ताबु आबो कोनो चुक्ति ततंक करे ती प्रसा एका ताबो कला पाटार कि सुक्रै आबो सुदिबर मनबर कला पाटा फतां बर खाइमालिया हेंका हेंका बसारि खा जे सिनियर एडवोकेट पुरुषोत्तम राय बर नामी दामी बसारिका एकट बा सेले खेलान सेरका आपन तांग बर उत्तरी मालिया आं हरिदन देबर सागा कांति प्रसार कबराय सामांगे आफ्रिका आगे एक समय प्रोडक्ट एक आई सपोर्ट गैप टिप्रलेन ने कैसा कोंनो सावंक एज ए सुदीप राय बर्मन एमएलए ऑनरेबल एमएलए आसवन टिप्रसार सर यू आर बटांग बटा कमेन आं फरने खा यू आर फिट टू बिकम सी मिनिस्टर हां आं बसागा ग्रेटर टिप्रलेन एडीसी न कारै मंगिया ब्लक काइसाफोरा सेपारेट स्टेशन मानो एंका ताबो जरा सेपारेट स्टेशन रखबो तिनि सिग्रां खानाका आ लिडार रक थागजाक दं बरक सेपारेट स्टेशन बबिसते लामा करे नै बर्तम साइटन आर्टिकल 332 हेसो आरे तो आर्टिकल बा ताबो करिको बांग्लादेश इंडिया बे फाइना बा नेपाल फाइना काइसे तो नो आर्टिकल यूज करियो तो हिनि साना नंजा आर्टिकल 3 बा इनि बरक आरो साना स्पेसिफिक आं वाइ वाइ छिका बरका 2323 माने बरक ओ लॉ नीति से कन्फर्म ये ग्राया के पढ़ने बा खाम के पनो नरब इंग्लिश मानो बुझो को पढ़ने बा खरक से टीसीएस ऑफिसर रिटायर एडिशनल एम से फैजा 25 जोनो तामसा सैमा 5 बছর टंखा गाइसे नागरिक मान थापुन हाय 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 अम हाय से शिलंगा परे मास्टर डिग्री खलाताक एमएलए नै नगो थथुइ टं टं तायांगो यांगा तिप्रा मथान ngैनो बुट बसाका यांगा तिप्रा मथान बिरुदि नङै टंखा यांखा ब्ला ताव इंको पश्चिम बंग आको सिलचरनि सिमी त्रिपुरानि जताय नने दिसे रेखा वानसारक बा मिलिलायै बरखाय बरक बदा बिखाय जों पासापासे थालायै दाबि खाना आपतिरस प्रसाबते तंस अब्रक बाबन तातालगा आं चैलेंज आबा खाजा ताकु बुख्रक सिनि राइट के माया ताकबो जों विधानसभा सीट 1951 नि कक फाइलि 1951 47 हयते आन्थानि बय तथ्य जरन दङ 47 51 बांग्लादेशनि रिफुजिर फाइमानि संका बादि खाकाय जों 52टा सीट लायो 60टाव गाबोनि बिसिंग थुरुकसा सागि गोबां गावनि से 41 संका मुताबिक बसों थुरुकसा गोबां थुरुकसा बाय जों कासिमेसे 87% हेंकाय आयंग बर बुस्तंबा मुगली तंग 2% कासा कासा समय ताइनि हिंदुस्तान चाबागि नन एसटी गोबां मातंग नेपाली तंग बिहारी तंग आबायके तु गीतागे रमथा हेंकाय हिंदू वानजुरि संगा समय 1941 लास्ट सेन्सास 31 सिम फाइदि आम बागानो जों जास्टिस मुभमेन्ट खायना नांगौ जास्टिस नै बिचार बाहेके कासे दफाना मोथांना नै खारि फेमाना तना बाथाङैबा बंना हायाफोरिबा हानि बरखाय ताबोखाय कगजागै बोथालजागै ब सैमालिया आमहाय तंसनेबा गाबोनि बागानो आं तिनि पाइथाव कयना मुसु तिप्रा मथानि बिरुदि आं साया तिप्रा मथानि राजाना बां बिरुद साया ताप पेन्ट प्रदुत जि नों लामा रं लामाव हिम तंखा आबो सावो तामनिकै नों ताबो बिप्लब देब संनि वानसा बुद्धिजीबि ककबा आरएसएस
teh BJP jumlah orang kok baik neng himu tongka Tripura sana pak komplit lama ka fungsi ruai dong so khaina bagi nai tongka neng age dia za sata si kok so tak salia age Tripura sang kok sawo osoi job to ham he Tripura ke lore ga samani na bo nichok abo bad nogai borono methoi termasi angabo no kojo neng raja hisabe ta maharaj sing se saman khajna kai neng ni raspori ba thango phaya enjoy khai tongdi neng ni sini samas ni jakono tring sring jasa boropa neng thangai aro tong tong de kendu neng political nei je yakane wesa ang yakar khana gosna khaitung mano tamon abhai dabar dibi yakar sugoi kukrung goi neng tong de afrika sing nono jotono raja maharaja ni khulmui tanai ajara raja na tabu bok khai rajan bagai thiman sanai rok rajan bagai thiman slai da phani bagai saga bum khai rok o tamil tiger rok thimai theibai sire takhuk ro sak bai sak simino theimano bothar mano semai singkai to bothalai bele nok sogoi mano jesab khai mano amo hai wak sito mungsari to saklai ab khai tribal make bele unot kok sin thagu tai bo bolongni wild beast haise posu potonga hajing thang le sak bai wala thina sibis bele gai nang je nina asol problem sabo problem thangai nang wak gidi ar thangai nang ni lokada ni jibono dedicate khai chidi balai hambai to no kholmo ane kok saya no saya tongkai bas nara phunuriano এবং লবাই ফ্রুনি ব্যক্তিগত ফ্রুনি লাস্ট অং সারামু সঙ্গ খরচ আর কক সমাত খমুলঙ্গ আং টফ্রু লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি রাং সবুজ আবার সম্প্রত হাটাল আবার তদন্ত অঙ্কা এবং সব সব গ্রামীণ ব্যাংক দঙ্গ মিলন দেবন বা সাইকেল মেকার সিংনাইদি বিনে অ্যাকাউন্ট বন থাঙ্গে পুলিশের খাইকা যারা খাইকা ব থাঙ্গে অ্যাকাউন্ট রেখা থাং খমুলঙ্গ থাঙ্গা সবুর দেবন মাফু ব্যাংক ম্যানেজার চিনি বরং মনাং তাবু রিটায়ার খা সঞ্জয় দেবন মা অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আফ্রু বড় রাং রিফাইকা ও রাংনি মানে কলকাতা সইকা যত কিছু কালে শেষ মেসে কেস আবো না ওরা কোনো কেবো ফ্রড খাইমাক্রই কোম্পানি যে বরনি আবো রেজিস্ট্রেশন বাগাই 2.5% নাখা আজ 3-3.5 লাখ টাকা আর কোনো করাপশন করে হিনি ক্লিন চিট মান পাইজাক এই সাবনপতি বাক্সা বাসক মাসা মুসু কইছিরু আবো আর গাড়া গর্দব হাইন কসা কসগনা খিসিগৈ ওয়াক থৈ ফাইরি মা হাকে গলাই মানি সাক বাইসাক বব হাকে বন তলা কিল গাই মাস নং আবো বাং ক্রই Tripura sar ang je saja mana amana lamara rommale ke paisene to dongsonai tang sable sepede se sama do to bikhasi bikha birmasi sini ha sini sasonsi sini ha sini naifang khnari sini ha sini naifang phatana hani boro oro tak borok bo nagorik singmayako they are very much illegal citizen under article 511 abo baina ang boro oro tongtu thangro ang sarne right kri tam ka bo india government policy sing india government thani justice manai nai সুপ্রিম কোর্ট বা ফাইল কেনাই সুপ্রিম কোর্ট সংসিনি হাও ভাইকে বহুদিন কার্যকরী সংবিধান 1950 জনের তাঙ্গে 71 জোড়া ফাতন বড় ফাইবা হানির মালিকা জনসংখ্যা গোবাঙ্গই আবরতি সুপ্রিম কোর্ট ফাইল কেনাই তাই অর্গানাইজেশন কা সোশ্যাল মুভমেন্ট বাগৈ ফাইদি বসাং নরক যদি ফাইনাঙ্কা পাইথক আং কয় নাম্বার কাছর ওয়ান নরক কন্টাক্ট খাইদি সাংবারে কন্টাক্ট খাই তা ফাইদি আনি নাম্বার 9612889988 noro angwe contact khlai horat to ni pore 10 jara angkai manai noro call khai anmai aphono angnong tai ni answer nai abo khlai 15 tarik sing kaisa agot law ko thumai nai araw sing social movement sing abo kono Tripura mothani birodi buya congress ni bai kha BJP khaine rong birodi buya phia basini odikant sing je supreme court file khanai sing social justice sing memorandum dorlanya kai sing sina ain odikant boy rok sijak tongo ain ni jotto sa tongo aro kebo jodina faina musuka faidi sing aro boot banai jodin boot di diwen sing borok baino montri sana MLA sana abo wansu thanya tamni kai Tripura 20 seat by 40 seat a jaga wansu kai fail sing kai phiaba whether we have right or not we want to get clarification from Indian government abo supreme court of option tongo ang supreme court of lawyer kaham rok by senior lawyer by top den bising rok by malaika sing constitutional fundamental right sing challenge khanai যে বারনি সংবিধান 1950 জনের কার্যকরী নখায় তাঙ্গে 71 জরা ফাতন বড় ফাই বড় হানি মালিকা এবং অ বড় বাইকে বড় নাগরিক ইনখা বড় নাগরিক সিংয়া খকাই ইকন নং নাং ফ্রুন কারো বার ফ্রুনকা বাংলা কা পশ্চিম বঙ্গ সিসিন নিকটবর্তী সে তাও সিগজরা বড় আনস তাও 5 কোটি উপর কা বসাবটি বেসো 4 কোটি হিন্দু বাঙালি তাও ওয়েস্ট বেঙ্গল সে নাগরিক মাইয়া মো বয় আনি পাবলিক সিমিয়া মনাজি আঙ্কা ফিয়াবা সিনে রখ বাইকে বড় হানি মালিকা সিনে শাসন খাইছেন বড় তা ঠিকজাক মাটকা আসুন কক হামবাই দম খুলমকা কম থাকা